आज आपण मान सहित सेयार करी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 56 भोगरू गोटाए भोग जार ना हेउची पारिजातक पिठा। यह एक शंखुड़ी बा सुखिला भोग प्रभुंग पाखरे संध्या समय भोगटी लगी होता है। एक बनैबार प्रणाली जिते सहज सेते नियारा आ ता सहित खाइबाकू मध्य भारी स्वादिया लगी थाए। प्रभुंकर महाप्रसाद भली पूरा सम्मान भाव बनैबार सक्षमता तो मोर नाही, तथापि गोटे छोटिया चेष्टा करिछि आपणक पाखरे ए भोगटीर रेसिपी पहुँचाइबा किना। आउ जदि किछि भूल रही जिवो ताहले क्षमा देबे। चलतु डेरी न करी आरंभ करिबा। ए भोगटी को बनैया पई म एठी गोटे कप रे फुल कप नहीं जाइछि नड़ियार कोरा। प्राय मीडियम साइज रो गोटे नड़िया नहीं फाळे नड़िया एठी मु व्यवहार करिछि। सब जिनस पिठा पई मापिकी देले पिठा भी बहुत सुंदर हबो। आ ता सहित एठी नहीं जाइछि दुईटी पाचिला कदली आउ कदलीर चोपा छड़ेकी एठी मु देदेवी। आपन को जदि वीडियो मोर भल लागिबो ता प्लीज गोटे लाइक करदेवे, फ्रेंड फैमिली मेंबर को सहित शेयर करदेवे, कमेंट करिया को भूलिबेनी। आ ता सहित जो मान नुआ आस्थिबे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आउ तापर एठी नहीं जाइछि किछि गरम मसला। आ गरम मसला रे एठी नहीं जाइछि गोटे बड़ अलैच। गुजराती ठाकुरंग प्रसाद रे व्यवहार हुएनी, अलैच व्यवहार हुए। आउ एठी मु गोटे अलैच नेछि आ तार केवल मंजी ही पकेइबी, चोपा पकेइबिनी। तो ता सहित एठी नहीं जाइछि मु 15 रु 16 टी गोल मरीच, बहुत बढ़िया टेस्ट आस्ता या द्वारा। आउ 6 टी लवंग नहीं जाइछि। आउ एबे गोटा मसला गुड़ाक सबू कुटना रे छेची देबी। आ छेचिकिना गोटे गुंड मसला बनै देबी। एभली भाव में देखंतु ग्राइंडिंग करिवेनी, एभलिया गुंड करिकिना पकेइले छेचिकिना बहुत बढ़िया स्वाद आसी थाए। आ तापरे एथिरे दे देबी 2 बड़ चामच गुंड गुड़ जदि आपन पाखे नाही ताले आपन नॉर्मल गुड़ को टिके ग्रेट कर देबे, न नाही गुंड भलो से कर देबे, कारण एठी गुंड हेले ही बढ़िया से मिसी परिबो। और तापरे एथिरे दे देबी स्वाद अनुसार लूण। मीठा जिनस रे अल्प टिके लूण पकेले टेस्ट बहुत बढ़िया बैलेंस होकी रही थाए आ मिठार परिमाण टा अधिक बढ़ी जाई थाए। आ एबे एको भल भाव में सबुतक को चकटी नेबी, पूरा जमती कदलीटा पूरा मिसी जीवो नड़िया गुड़ सांगरे से भली भाव में आपण पूरा भल से ताकू चकटी नेबे टाइम नेकी। ठाकुरंकर प्रसाद बहुत नियारा पद्धति रे बना जाई थाए। आ को भली बना जाए आमे तो देखि नांती, खाली सुनिबा कथा कि हाँ ए भली बना जाए। आउ आमे ए भली बनाया पई चेष्टा करिबा मात्र। देखंतु एडी बढ़िया भाव में मु चकटी नेछि पूरा प्लेन करके, ए भली प्लेन करके चकटी होबा दरकार। आउ एबे एथिरे दे दोछि जो कप रे मापिकी नड़िया नेइथिली सेई कप रे 2 कप अटा। ठाकुरंग प्रसाद रे मैदार व्यवहार हेई न थाए, गहम अटार व्यवहार हेई थाए। तो एठी मु 2 कप दे दोछि। ग्राम्स रे कहले 250 ग्राम रो एठी अटा अछि। आउ एबे एथिरे दे देबी 2 बड़ चामच गुआ घियो पकेबा द्वारा बहुत बढ़िया खास्ता हेई थाए। आउ एबे गुआ घियो देकिना अटार जो ऊपर ऊपर मु पकेछि गुआ घियो अटा को भल भाव में मिसेबी। एमिति हाथ रे एमिति घसी किना भल भाव में ताकू मिसेबे भल से खास्ता बढ़िया हबो। एबे सबुतक को भल भाव में मिसेकी और चकटी नेबी, जेमती अटा चकटती से भाया ही रहिबो। बेसी काठुआ हबनी कि बेसी पानिया हबनी। जदि आपन बेसी काठुआ लगुच ताहले आपन अल्प टिके क्षीर पकेकी आउ थरे ताको भल कि चकटी परिबे। आ जदि बेसी पानिया लगुच ताहले अटा टिके मिसेकिना आपन भल से चकटी परिबे। एठी देखंतु मो बढ़िया भाव में चकटी नेछि। एई भली आपन समय नेकी 5-6 मिनिट पर्यंत भल भाव अटाटा को चकटिबे, जहा द्वारा कि पिठा बहुत बढ़िया हबो। आउ एबे मु एको कवर कर देबी। आ कवर करिकिना छाड़ी देबी 5 मिनिट पर्यंत टिके रेस्ट नेकी अटाटा आउरी बहुत बढ़िया सेट हो जिवो। एठी देखंतु 5 मिनिट हे जाइछि आउ अटाटा भी बहुत बढ़िया सेट हो जाइछि। एबे पुणी तारे आकु चकटी नेबी। तापरे एको एमती हाथ रे रोल करिकिना छोटो छोटो गुळा करनेबी। रुटी गुळा भलिया बड़ करिवेनी, ए भलिया छोटो छोटो ही गुळा करिवे मीडियम साइज रो। आउ एठी सब करनी छी। एबे बनेबा पिठारी रो आकार दवा पे एमती गोटे गुळा हाथ रे नै जेबी। ए भला गोले किना जेमती चेपटा टाइप रो करने भी एमती चापिकी ए भली देखंतु जेमती काकरा पिठा हुए सेई भली कर देबी। एठी बेसी पतला हबनी कि बेसी मोटा हबनी। देखंतु एठी ए भली भाव रे मु सब तक गढी नेबी। आ एठी टोटल 11 टी पिठा हला। एबे चलंतु छाणी नबा पिठाटी को। तो सेत पई गैस ऊपर गोटे कढ़ाई बसै नेछि आ लो फ्लेम रे रखी के एबे इथरे घियो दे देबी।
ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଘିଅରେ ବନା ହେଇଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାଦଟା ଆସିବନି ଯେଉଁଟାକି ଘିଅରେ ଆସିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନ ଛାଣିଲେ ବି ଆପଣ ହାଲକା ଭାଜି ବି ପାରିବେ, ତ ଘିଅରେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁକିନା ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଘିଅକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିକି ଆପଣ ଗରମ କରିବେ, ବେଶୀ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଗରମ କରିବେନି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ। ଏଇଭଳି ହିଁ ଗରମ ହେବା ଦରକାର ଘିଅଟି। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଏଠି ମୁଁ ପିଠା ଦେଇଦେବି, ଯେତିକ ଜାଗା ଧରିବ ପିଠା ଦେବେ। ଆଉ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଛାଣିବେ। ଯଦି ଛାଣିବାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜିଲା ଟାଇପ୍ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି ଆପଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାଟିକୁ ଛାଣିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ଉପରୁ ତ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକିନା ଛାଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବନା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ଯେଉଁ ବାସନରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବନାଏ ସେଇ ବାସନ ସବୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି ବନାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବନାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ବାସନରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିରାମିଷ ବାସନ ଯେଉଁଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ବାସନରେ ଆପଣ ବନେଇକିନା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ପିଠାଟି ଦୁଇ ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ଏବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ବାକି ତକ ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବି। ପିଠା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇବେନି, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗୋଟେ ପାଖ ହେଇ ଆସିଲେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ, ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁତକ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଘିଅ ସବୁ ସେ କଢ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁ କପ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ପାଣିକୁ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫୁଟିବା ପାଇଁକିନା। ଗୁଡ଼ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଫୁଟିକି ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ କରିବେନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାର ପଡ଼ୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର ଏଠି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଗୁଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ପିଠା ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ପିଠା ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ପିଠା ଦେଇକିନା ଏକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିନା ସବୁ ମିଶାଇଲା ପରିକା ଆପଣ ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଖି ଯାଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିନା ଗୋଳଉଥିବେ। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଫୁଟିକିନା ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ପ୍ୟାନ୍ରେ ବିଲକୁଲ ଗୁଡ଼ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପିଠାଟି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଖିଗଲାଣି, ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପିଠାଟିର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏବେ କାଢ଼ିକି ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ନେବି, ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। এই ପିଠାଟି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକୁ ଆପଣ 7ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଘରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।